isi tai lastly bela hambai rom so si YTF ni sentra ko thana dui din tin din romoi bangi je samung je job commitment kaini ni YTF da hajak flag thai banane volunteer na ne bonga hambai ruo an khani hamsam kai si ba ya paro bongo sebus kani sababo YTF sob সময় ready tomnai je kono লড়াই খাইতে পারে YTF only no লড়াই তখন ready tomnai sob সময় anytime ready Unsur sindani kok, anjitani kok sen kogoran pa isine Tipra Motha egloten, Bubagra egloten, YTF ki dolem egloten, tai dere tribulence dati na mandam. Belai ke hambai, sini borom kenang Presiden YTF nino, sen tai kaisa item sogan ni sekang, hai. Sini je all 2023 ni somari wo success kaina ni gangkai sikaroni fanano hai bagini sundabo tai kaisa YTF semsai mano sini o Tipra hawo sini Tipra saburi rogni fake bahai boroni kepal bahai ka tong itong pungai ka angkano sadok pitok buibai rong presak mani buibai busak mani buibai situlsak mani amno dai legai amni bagai semtai kaisa documentary film naila view nai particularly dedicated to the Tiprasas women of Tipra and their faith kai kaisa saklai mong je ayan podium the stage sakawa je azugi tongayo angno request khaina musu no khub careful undi no aro azugo hoy tolo phaima gangka chanai tamle ni maba the foundation of the tech building may not be as strong as youth phailajari so semtabo tai kaisa documentary nainani digi thanglai tai kaisa saklai mong bubagra faikro kaisa walkie talkie lamao klaika oje walkie talkie no je kono borok mani tongka langkai stage of fire ani yago ya fare ni faina bagai ang koizao norona ai koina muchu is quite risky there please tolao failai jadi digital media and communication unit over to you Tegese saklaigo ayango je sound system tongo box sakawa achugi tongmani aro bota achujadi abo kichi khangkai jin sound phayangi thangnai tayango bo sound system tongmani box sakawa achuja ang koinai noro obono kise yakare rekhai janai abo kichi gi thanga hangkai je kok sakhanai ani thangnai o kuchugo ka sai tongai ro please building bai kalai nai noro kisa community kuchugo achugi tongai ro ar keta borok habi mayan tongoni khanao keta borok habridi gabang lama chaglia lama ko plom borok ma tatai kisa habi mangko ja tololo habre nangai pura ago tolo naga bondi taga lama stomo taga jesa habri mano asa habri borok one last fight bagai ja tolo habridi lama taga sobike bolo bisinga jesu jaga tongo bisinga habridi hambai noro kisang karai ara kisari ke bai karai borok kisari di arani Tipra sanggup falah tiada jilai kau fangkari madai di mana kalau berikan সাধারণ কর্মী বসুনি পরম্পরায় সম্প্রসারক মশা জাস্টিস মানিয়া Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. He gang raped by 4 boys in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. Alwahai kelawang patimu lebih baik jika Tipra terfaham. 2022 Kuala Lumpur Tanah Khawsa khas Kuala Lumpur Hamzayo
sorsuya Tipra's Ramazamuni Ramakasuri. Manjile, Amati Razaka, Shan Razaka, Motha Zaka, Monashikir, Nainu Kifutako. Belai ki hambai borokno sing nukha sini bosongni bukuk jugro baika satok pitok khaijak. Tabu kok bisa narungan bagai ang koinai sini di sini borong genang iam sar Cittoranjan Debormano. Jeng jatuh kaide ya kak korboy sana langsung ke sini apa no sini ada aja. Sano jeng di saya pare sini pandu langsung naik. Sini iam sar Cittoranjan Deborma jeng di saya pare bono sini pandu borang ya pare langsung kan. Hai. Jatana Kurungka Dipor Gaham Tini 12 November 2022 Tipra Mothani Chairman Boromganang Buagra Ni Yuazima Bai Bini Khorang Khanawoi Ini Astabal Mat Asumgani Basadani Isi Sabo Jaga Kerita Tipra Sarok Tipra no Hamjago Tipra Sano Hamjago Proman Klair Kha Taibo Sokpaika Sini Bishingo Hamro Sikkim Party Namo Hamro Sikkim Party ni President Boromganang Baichung Bhutia Bini bagai tu saya apa koroti Sokpaika Sini Boromganang Kubangma Netritwa Runairo Yadi sini Boromganang CM EM Rock Jotton Islam Mamlai Jotton Islam Morocco Hukai Oropai Mandak Pagai Sini Tipra Sarok Baitani Identity Baitani Survival Baitani Existence Bagoi The Warriors Rock O warriors nka joto YTF ni samung tangayo o luku chomano luku kuthumno successful khayani bagai joto warriors ro Tipra Women Federation ni joto warriors ro joto samung tangayo volunteers ro TISF ni Joto volunteers rok, joto samung tangai rok, abori agamo, joto no tujuh lai, bukan kotor ni bungkai, Tipra Motha, ini yang
थाइनै थाइथाम कक सानाय आं चिनि उनाव ताइबो कक सानाय दङ आंनि उनाव सानाय दङ पहिला आं सानानै बुंगौ आं जे सामानि उनाव उग्लो उग्लो नरम किसा हिंजानि Tipra Motha Bumakra Gereja Tipra Hambai Tini Sing Jotoni Kufal Kaham Sini Buagrani Loazimamai Buagrani Tuidul Mamai Yaktol Mamai Tipra Motha Tipra Sarokno Muthangnani Bagoi Survival Tai Existence Bagoi Hamoi Lukurok Jotono Buagrabai Tomo Tini Salo Tangai Batur Bochor Yatur Bochor Jumluka Sini Borokno Sini Boroknka 184 জন রাজানি রাজত্বনি বসং ও বসং রত্ন হামক্রাইনি বুমুঙ্গই ডেভেলপমেন্টনি বুমুঙ্গই হেমনগই ফাইকা বাইথাঙ্গি মানথাই বাইথাঙ্গি অধিকার মুং সাফানো जोंमैया টিটিএডিসি বাইথাঙ্গি অধিকারী বাগৈ আইন নামফানো ও আইনো তাও পর্যন্ত পাস লাইয়ে কিফিলে হরিয়া সিনি হানি মানথাই হা কিফিলরি ইনানিকো কিফিলরিয়া অবরক যত কাগজ সিমিসি দङ আবনি বাগै 72-73 বছর রমৈ जों কক थाइनै थाइथामबाय फेमलक जाखा अ কক रखै साम्प्रदायिक বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী বাইথাঙ্গি মানথাই বাইথাঙ্গি সকথাই অধিকার মাননাनै থাকা হंगाय সংবিধান তংমানি মানিनो থাকা মাননাनै থাকা হंगाय তামगाय जों साम्प्रदायिक हिंजांगाय तामगाय जों বিচ্ছিন্নতাবাদী हिंजांगाय तामगाय जों শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী हिंजांगाय সংবিধান কি বুইনি বাगै সিমিदे সংবিধান তীব্র সারনি বাগৈ সিমিব जों तिनि तामुंगै उन्नयननि दाबियाव थाङियावै ग्रेटर टिप्रालेण्ड तामै मा सानखा उन्नयन सिबिबाय दफानो मोथांबाया हा दंखागाय दफा मोथांजागाय हा साइचिनि सिनिबो हा चिनि सिनिबो हा दंखागाय दफा दंनाय हा गोरै हिंगाय दफा दंब्लाक आबनि बागै जों बयला टिप्रा सा दफाना मोथांनो नांनाय आबनि बागैनो संबिधाननि 2-3 दाय 4 धारा अनुयायी जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड सानो जों बर' मोनसा दफानि बिरिक्ताया मोनसा दफानो जों केबाया जों कुनु हिन्दुनो केबाया धुरकनो केबाया ख्रिस्टियाननो केबाया मोनसा दफानि बर'नो जों केबाया जों तामनाय जों बायथांनि मानथायनायो संबिधान तंमानि मानिनायो अमसेचिनि वानसुबमानि सिनियर जों केबनो सिकन ट्रेनिंनि केबनो जाया सानानि कुनु दफानो जाया सानानि अमनि बागैया टिप्रा मथा मथि कक्साया कुनु पलिटिकल पार्टीनि बिरुद्धे साया कुनु दफानि बिरुद्धे साया धर्मनि बिरुद्धे साया अमंका जिनि बुवाग्राबारि याक्तल जात टिप्रा मथा थांनाय 72-73 বছর नाम लमैनो थाखाय टिप्रा सारकनो फेमलक जाखा सातक जाखा बेबाद जाखा दिनि जिनि टिप्रा हानि बायथांनि हानि कुना कुनावो जि बर'रक सातक जागौ बितक जागौ रेप जागौ जिनि जों मोनसा सामबिया तांबाय मारिया
Bai Tangi Hawa, Tini Bai Tangi Shasonia, Bai Tangi Hawa, Bai Tangi Shason, Tini Ha, Tini Shason, Omo Tini Habo, Sing Monday, Songbina Tomani Manisha Sung Saro, Aboni Bagoy, and Nordo, Dewisha, Tipra Motha Ingoi, Hamzakari, Yaparoi, Aniko, Samungno, Motha Obori Sikang, Jotorjung, Tansa Klai, Koran Pishanai, Chini Ha, Gidorokni, Chini Sason, Chini Ha, Chini Sason, Angunai, Chini Ha, White Ha, Chini Ha, Chini Ha, Chini Ha, Chini Mantai, Mandan Angai, Chini Mantai, Mandan Angai, Chini Mantai, Mandan Angai, Tipra Motha long live, YTF long live, Tipra Women Federation long live, TISF long live, Buagra long live, Jotana Kulumka, Hambai. Belekhe hambai chini sar Chittoranjan Debormano, Belekhe nangmani kok chung sai khna rakha, bir baga hain hai chung ya pha khorob le bhai je phanke. Hambai abu kok kisanar na bage ang jara ya khanai chini TTL disini borom genang sar Jagadish Debormano. Sarno tabu jara ya pharo kok kisanar na bage. Ang chini volunteer rogot ready tongna bage koyo. Bono chini o dayajo dishaya khare lak sakai bagai Sar Jagadish Deborma phai tongo tabu changchata na ya phar khorob lai bono lamsuk lai lo phai di jotna phar ke ya khorob lai na dai chini o panda o chin bono Risha ya khare borom ya khalai ne Sar no jara no ya khare ro Je mane kama zaklai ro wallet untung money bag untung chabi untung camera hood untung je manai ro gangkaba jinoro em komol kolai sana ro ya phani phagi je nai tungai bo haino bina ro na phagi Jottorano Chobani Hambai Yafaro Tini Tipra Motha by Kabokja Kasha Kotor Luku Kotum Panda Astabal Nakarabo Oro Puyano Tipra Motha Chairman His Highness Bubagra Tinini Chief Guest Pachim Bongoni Hamru Sikkim Party President the former Captain of Indian Football Boromgram Bachung Bhutiaji President Tipra Motha, Chief Executive Member of ADC, Taijotto Yemro, Damsoa Achuk Tongai, Borom Ganangro, TW, Tipra Women Federation, Kendra Committee, President Toy, Bini Lokishon, YTF, JYTF no Bubagra Bishas Kraye, Tinini Mo, Luko Kotom Panda, Amana Management Kanani Hinoy, Daito Yapaja, YTF no Nova Ampuya, Sharon Janogo,
মণিপুরে ত্রিপুরা মথানি যত ওয়ারিয়ার্স ধর্মনগরী শিবির সাবরুমনি যত আমচাইনি ফাইনাই বখো কাহাম তাখো কাহাম ছাত্র যুবক কর্মচারী রাজ্য আরক্ষা দপ্তরনি অফিসার স্থায়ী কর্মীবৃন্দ রাজ্যনি দায়িত্ববান বিভিন্ন সাংবাদিক মিডিয়া পার্সন আগরতলানি সদী নাগরিক বৃন্দ ছাত্র যুবক সকলকে ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভূবগ্রা সহ বাংলা বাই কিসার সাথী হলে ভূবগ্রানি পারমিশন নয় বাংলা বই কিসার সানাই কক বরফ কিসার সানাই তাহলে বুকুরো কত কলক সানা নাংলিয়া তাবক যত ত্রিপুরা সারা গুয়ান চুক্কা মহাও থাঙ্গানি হিংকাই হা সাকাবো থাঙ্গই টঙ্গানি কাইসানো লামা ম লামা অংখা পৃথক গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ত্রিপুরা হাসতেও অ্যাচিভমেন্ট খাইবাই আছেন চলা যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসতেও তেকেছা ত্রিপুরা কেবল এরিয়া বরফ হবে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড খাইবাই আছে যারা চিনি ওরা থাঙ্গানি কোনো লাভা করে গরিবাগে আজকে এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপুরা সাগের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মত পাবানো কেন কাশুর মায়া মত চমা ত্রিপুরা সা ভূষানি চমা মত চমা লাই কুমারী চমা মত চমা হানি ভূষা ত্রিপুরা সা থাঙ্গানি চমা মত চমানো চল সাকসেস পক্ষে নাই জোড়া কাশা ত্রিপুরা হাসতে কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমানি পড়াবো ত্রিপুরা সড়ক চমক রায়ে ন্যূনতম তবক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন ক্রাইয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন ক্রাইকা আফ্রুত অনেক করায় তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বরফ চিনি বরফ আগুন চাপ মজর আমার তাইগুলো কিনে না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বরেই পোশাক কাজাক আম তাবক লাস্ট কোক থাকেনো ছাড়াই তিনি ওরা ফেলেন ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই পরির তাই শিখলার নর কাইসানো নঙ্গি পোখাও স্লোগান ত্রাণসানি পাড়া পাড়া নো স্লোগান পেরিয়ে নো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো রেস এই স্লোগান দিয়ে সারা রাজ্য শিখলার চমক রাজাকে কেন্দ্র সরকার কম্পেনের বাধ্য নয়। আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পুষে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আমরা আশা করি না কিনারক্ষক ছাড়াই কেবল কমান্তম আসন অংশিত দেবসা হাই হাই অরফ হাই পরিবদল শিখরা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণা পাই ফেলাইয়া চবানি চিবাই ফলে আলকম মুজাক্কা ত্রিপুরা মথা আয়োগ লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাত্রির মানান্থম ভূবগ্রা আয়োগ লক্ষণ খুলকা
Jagadish Debarma, Borangnang Chairman TTID Sarno Beleka Hambai, Nangkuk Manikok Sinito Paranibagi Cyclang Manibagi, Angtabuk Jaraya Hanai, Kisakok Naranibagi, Chiniti Pramothani President, Borangang Sir PK Rangkolno. Sarno Lamsogo Chini O Daezo, Tai Jaraya Paro, Kisanaru Ganibagi. Jengjoto Simon Chini, Vijay Kumar Rangkol Sar Habini, Sikla Jarana Yapajak Dopanibagi. Bini Dabuki O Chakra Umorna Bochini Dopani Bagi Yaparito. Hadikai Jadana Yapa Korabla Ibona Lamsulayano. Sir Vijay Kumar Rangkol, Bonochini, Dazo Lamsogo, Tai Risha Yapari, Bonochini O Pandawa, Bonam Yapana Bagi, Chini, volunteer no call. Jatano Hambai Chigai Taitini Je Pailai Hacha Sampali Jatano Kaka Tini Chilihu meeting ni Tipra Motha ni program Oilano Chantini Chairman Maharashtra Kishore Malikono Kakam Rivo Tayoro TTADC Chairman CM Deputy CM EM MDC Captain MDC MLA ex-MLA ex-Deputy Speaker of the Assembly Engineero Buril Mathani Okra Chakra Youth Wing Running Tremendous Neighborhood Organized by Motha Kita bawa personal Kristo Chini Meghalaya Assam ni Painai Ground of Chungkha Kambigo Juda artist Jotana Kambigo Namogara Sokaya Tongko Chini Khobor Mote Lamaro Biang Biang Lai Mayong Tongka Bukero Khobor Kro Jeone Bono Nia Signoro Play Tuka Ograno Nugo Knao Maimu Janarino Ko Subida Perui Okujan Legotomo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle life for downtrodden people. Let me also say in broken English, because we in Tripura have to accept the situation on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which can come from our beloved Chairman Tipra Motha, Maharaj Pradut Kishore Manikam, of his only one slogan of Tansa. The Tansa is oneness. Unity is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go.
the entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days, and we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be you, Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to hold faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment. When we have to walk several miles together, transport. Sometimes we have to hide ourselves, disguise ourselves from the attacks of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, mainly the younger, the youth, you are the future. Now it's in the future. Now, kaham ke, chini aim object now sinai nangai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the northeast. In the middle India, there are crores of people who don't identify if there are 10, 20 lakhs of drugs addicts. But in Tipra, in our ADC area, we're quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying the future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of drugs, addiction. Therefore, the youth youth I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people. For 15 days, in some jungle, we have almost 160. The months of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have a separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. About 68, 69 Rajya Sarkar जो त्रिपुर से नकराई करो, अब जो मुंकी मारेगा, जो अब लोग प्राय 2000 त्रिपुर से ना खाका, ट्रेनिंग मारेगा जो जानाने तोड़ने जो तो कुछ ट्रेनिंग भी वही खाना ले रहा, वो सादा ले रहा, निजे सीनियर लोग सम्मान लोग ले रहा, सीनियर बुमा पुत्र लोग हम तक नहीं लोग
버리고 걔도 명을 떠난 자들이 dirty, disobedient. Kainananikulo lain kerayo. Di Bombay, Apura Ratu Sarkar, even Chakravarti was the chief minister. We straightly told the governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the home and revenue. So the state government was in plural. They could not take decision. They have invited numbers of times negotiation. We said we have only one. We need survival constitutionally. Abano tini Motha yo. Double population wise. What is your future? What is my future? Naraw to the honest on your face. Tini je juan ro. Sikha klainero. Your future is dim. Your future is zero. Marasa I have how layo. Araw naraw kuno senior of Tauka. Someone post up on naraw naya. Mobile local family don't mat pakiro no. Look like Marigo. Get the practical. You have to rectify your standard. You have to study. You have to review your future and your fighting style. Tini Narauni Samumbai youth row telling other Broi, Bura, Sarai, student, Chalkomutari, বিভিন্ন section of life of Haika. Tini discipline Naraka. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Join the state of a grounded party. Thank you. So I must conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is constrained, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. That was a high short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, takut dari kapan ibu kusong, takut Digital Media Communication Unit ni, Tipra Motha ni, gan, song, first launching, takut baru launch kai dinai, sering kai, kunjur kekeruk kai, joto dalam benar kisah kenal ini.
Thank you. Belai hamba. Belai kita cina hai hai. Payakku. Ono get the Tipra land song number 1 long sangka. Hai hai. Second number song. Amno hai no long sekali piunai sangka wo baru no porok. Yang hobi ni takura bukoro.
belai ke hambai sini ose Greater Tipraland song theme song no sabun khnai rok no sini buku Ruby Murasing sini taku Sekang Devroma Dai Maning Devroma no hai boroni bagai big round of applause manai sini Greater Tipraland manai ini sai kalangka sini bubaga Zoto takuktai bukuk songo hazar gana agotlani je bisilo phai musi tolero lama khulatongko bisilo hadmani jeng tai siap dukung niawai satung niawai tai siap bisilo tong lagi angkai belai sakunai hai Zoto Pataro tongai takuktai bukuk songo bisilo phaigi bumagra kok sanani tai chalia tabu we have been waiting to listen to Noro Zotoro Saimano tabu kok sanani sini buskao the resurgence of indigenous people Ongo tuyoi, sono sai kenari nai, botai ke buya, but one and only, sini Deputy CM, Orimesar, Yamakode. Bono bohainu, sini volunteer, bukuk song. Risa Baikai Lamsokdi. Jotono Balai Hambai Dini Sini Astabal historic Moreliwan Kuilano Bobakrano Kulung Yapadai Ani Boktak Bonang Zemna Puchungo Amaya Paruchini Oro Pai Mandak Painai Borom Nana Baichung Bukia Jino They Chini Jotto DTADCD Chairman, Chief Executive Member, Honorable Executive Members of MDCs, Chini Party President, Sir Vijay Kumar Rankhaldabang, very special thanks and Musumo. They Chini TWF, YTF, DISF, the warriors of Job the Paimanga Painai, Maxal Sapani, Takute, Pukuk Sawarno, Ani, Jovani Chivaya Pare, Antini Kok Kisano Sanai, Takubro, Dinije Mato, Sung Astabal Moidano, Jonosoba Klaidomo, Mo Astabal Moidanka, Chini Maharajarugni, Korai Kamani Nokla, O Korai Kamani Nokla, Tini Butchen, Chini Maharajaro, Koram Kawai, Kotok Keporo Himani, Awas Taku Chini Kunzo Tongo Takuro, Chini Bubagraso, all of the Himai. Korai in Himania Bahai, Dabu Puchini, Bukungo Jeep Haidon Takuro. Hiabatini, Mo Astabal Moidan no, Sami Vivekananda Moidan Sami Shipkait. Zengaro,
5 তারিখ নভেম্বরের পারমিশন নাই মানে জনসভা খাইলেন বাগে কিন্তু চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই বরক যেন পারমিশন রিলি আইছে শুধু বইয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি বুমুর বই আয়ান নারো রুহা কতর কতর বাই গাট ওই বরক মাত্র যেন পারমিশন রিলিয়া যেমন নরক মুখ না বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল তাঙ্গানি বাকি সাইট দঙ্গ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনার ওপর কাই দল মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টাঙ্গি মাথাঙ্গা চিনি মহাও দাখুগ্র গড় চিনি কোক পিকিলিয়া আস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইলেন নাই পুরো যতন চিনিক লাইখা অমক খাই বাংলা খেলে তারপরে চিনি কক পিকিলিয়া বড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান শ্রামকা কিন্তু খাটি না করে দাখুগ্র जों যদি থামসা দংখাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তুবই ফাইগাই চিনি হানো কেবল সেগি মায়া মহাও जों তিকি দংগাই তিনি বাগিছে চিনি থামসা নামো দাখুগ্র जों তখানান কগিয়া তিনি আরো গোবাংনা বড় তিনি মাস গেটিং দংগাই দাবুক বড় মনিলাই দङ বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বলে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তুই মান নাই দে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সম্ভব নাই দে আর বড়গ্র আগে খাই কমরে ঠিনি ঠকক জাগো দাবু খাই চিঠা বাইরে বাইকা রামপদজি রেবতী মোহনজি পাতালজি ইনখামে গে বড় অমিত শাহজি হিমাই চিংমে তিনি ঠকক জানি দেব এবং আর চিরক ছাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল খাইমাঙ্গাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং নাই আঙা রামপদজি সঙ্গ সারান মুচুঙ্গ দফা নিনি বিজেপি ফাইবা বাই ইয়োগ দফা কলর মানি নিনি বিজেপি ফাইবা বাই ককরে যদি নরং হাইন কক গায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি সরকার দङ কোন রাজ্য যদি বিজেপি সরকার গরিং গায় নরগারো রাং নহরিয়া দবা রাঙাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসি তে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসি তে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নয়ছই করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50 বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বর্ণ মা ফুরুক নাই যে বিজেপি ভারত খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণ থকক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পার্টি চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পার্টি চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহিন বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনামকক তিনি দিয়া দাখুর এইমস এর মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমস এর কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নবমে ধৃতম শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে
আইএলএস হাসপাতাল থানো চিন বড় লোক লক্ষ লক্ষ রাম খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরফ থেকেই বাদল দাখুর আমার কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতিকরে সুশাসনের কথা বলছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও जों বিজেপি ক্ষমতাও থাইকাই ফিক্সড পে আওয়ার্ড কামারিছি নাই। কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফিক্সড পে দূর খাইনা তো দূরের থাক, যারা ফিক্সড পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরফে ঠিক মতো তিনি বেতন দিজাইয়া ওদের সুশাসন। তিনি বাগাই দাখুরক, তিনি বুবাগ্রাওর ভাইজাক, যিনি আলটিমেটেন গ্রেটার টিপ্রালেন ও গ্রেটার টিপ্রালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের, যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই। আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত, তখন টিপ্রারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, টিপ্রারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, টিপ্রারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে। আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে, লুপ্ত প্রায় আমাদের টিপ্রা ছাড়া যখন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে, অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি টিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই বারে আসলেন? লংধারিব প্রশ্ন। আপনারা সেই বারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। চিনি হ্যাঁ চিনি শাসন মান নাই অবশ্যই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড, এবং এটা কেউ দিতে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না। সুশাসন কক ছিল তা সাজিদে, যিনি বরফ তিনি রম্ফে জাগেই তম কোন বিচার করে তিনি অরনরক ভিডিও নাই খানা বাইচুং গুটিয়া যে ওরা আসুক যাক, তিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকনাং মুখা বিন গানা আসুকে টিপ্রাসারক বুঝাগো রেপ খাই যাগো এফআইআর পর্যন্ত নাহার জাগিয়া ইনি বিন্দুলাল চাকমা, বিশ্বজিৎ দেববর্মা, আমার বুথার চাকমানি, ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি টিপ্রাসা তিনি বেতন নাহারা থামা পর্যন্ত রডটাই সুপ্রাক জাগো ওর তামো তমছে যিনি মহাও আইছে তিনি বানিয়েছে যিনি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড লাগো। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। মচিনি থাং তংনান বাগে তাকুরো ও হাও যদি বসাই তংনানি গাই চিনি বাগে চিনি আলাদা স্টেট হুড নাম নাই। বুবাগ্রানি মুক্তই, বুবাগ্রানি কলমতে তীব্রা মথা ওয়ারিয়ার সঙ্গে আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি খুঁজব থাঙ্গি সবই নাই। মোদীজি ওর 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো তিনি বাগিয়েছেন 12 তারিখ রেখা আবন বাগিয়েছেন যিনি সভা যিনি থামসা জন্য তিনি আস্থা বলো সাকসেসফুল খাইয়ে जों জেপি নড্ডা নরেন্দ্র মোদীও ফুনুক মাংখা টি প্রসারক আগরতলা ফাই হাত লেখা তিনি আইছে
এবং 2023 নির্বাচন টিপ্রা সড়ক দেই পাইজাক লিয়া বিজেপি দম কংগ্রেস দম সিপিএম দম তাকুরো जों টিপ্রা সড়ক ধুমানি সিজাকা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না আমরা টাকা খাবো না আমরা গ্রেটার টিপ্রালেন্ড চাই চিনি শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগিছে जों বুট নাই তাকুরো बिनि बागै आंखौ करक सालिया जोंनि जब फाइनाय वारियर जोंनो ग्राम ग्राम थाङै गामि गामि थाङै जोंनि जब ताखुक दै बुकुक जोंनो दिनै जारा फाइमानिया रगो दागो टिप्रा मथाव जारा जुगदान खायाबा ताखुक दै बुकुक जोंनो कमरेड रगनो रामपदजी जोंनो रेवती जी जोंनो जी याकारै टिप्रा सांना सोंनो नरकायचे टिप्रा सांग बायदायचे ये प्रसंग जो थांसा जो ग्रेटर टिप्रालेन दुबनाय दागो दे बुकुरो जतनो पाइप्लाय हामबाया बारै आनि को गांगरन मुथांसिरे टिप्रा मथाय ग्लथुम बुगाग्राय ग्लथुम बेलाय का हामबाय जिनि सारनो दाबो जों हाय थाय कायसा को one more speech one last fight kani cholo buskang phaisai kani fainai sini one of the most popular leader Tipra Hani sini Tapugokra Mebar Kumar Chamatia Simon of Sabo sir please come on the stage. Botok sana segang sini soda gorsa bini kaisa announcement tong. Hello kaisa important saklai mo ambasa noimal ne kagra moni Tripura ne khoroksa chinoro okra chakra chini stage utkologo buni dol kamajaga achugui tongka buni logesong Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura jadi okhoran khanai tongkakai stage ungkulogo buni logeno file dolot lana bage ang koinai tai kaisa announcement Nepal Nondo Tripura hani khoroksa borok ni pars kamajak যদি বুকেবো পার্স মানে তকাকাই আ পার্স দ চিনি থানি ফাই জমারি ফানে বাকি কইনাই পার্স বিসিংর আং 500 টাকা তঙ্গো তাই ফটো কাংসা তঙ্গো যতটা হামবাই তোরা কাহান্দ তঙ্গাই বুইলানো যে হাজার সাম্মানি ভাইরাই চিরকি রাজা ফানি 20 তো ফানি তাকু বুহুরো আঙ্গরগো আনি বুখাবাই আনি পাইফাইয়া পাইলা হামবাই মারবো আমি সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরা আমি অশেষ ধন্যবাদ নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনজন যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আউটলাবজন গ্যাদারিং খাইখা রেলি খাইখা উইলানি সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কঠোর সবচেয়ে কবাং जों नुखा पुजना हामबाय रगो जिनि हाबु माग्रा जिनि पदल किसु माने को बहादुर नो जिनि नगराय बाइकन बुतियाजी जिनि फुटबल प्लेयर नो जिनि बिगर आंखल बरमगना बिगर आंखल जगदीश देवर्मा जिनि डेपुटी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया अनिमेश देवर्मा डेपुटी सीएम जिनि दाचित्य देवर्मा रेजोतो ईएम एमडीसी रेजिन सिक्लानी प्रेसिडेंट रुरल देवर्मा स्वप्ना देवर्मा बुरीनि बदलने रेजोत तनानो आणि पाइले खालजमा हामबाय याफारो
जों साइमानो दिनै स्टेटहुड माने बागै गोदान रायजो माने बागै जोंना मुथांचा आं आइकक सामा दंगो दिनै दफानि बिसिङाव दाबो फानो दिनै पूर्ण रायजो सेपारेट स्टेट अनेक बड़ हामले दंगो दिनै फियाबा दिनै महाराज नेतृत्वे महाराज दुइखांबाय आं खागागो शर्ट करागो 80% दिनै टेबलाय गेल दिबाजो हामजागो दाबाव अब दिनै प्रमाण जों दा वानजों दरकार जों गोदान हास्ते माने हांगलाय टेबलाय गेल दिबाला माने हांगलाय जों दामो दरकार दिनै दामो दरकार आं खागागो जाता जिनिस दरकार पयला जों दामो दरकार जों थांसा इउनिटी सबचेয়ে প্রয়োজন ইউনিটি নামছে আমাদের মধ্যে একতা দুই নাম্বারটা বলছে না স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইছে খানসা স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইছে যেমন ত্যাগ স্বীকার খাইনাया স্যাক্রিফাইস খাইनाया जों टिप्रानि मानिया चिन्ता भावो जों त्याग स्वीकार मा खायनाय सेक्रिफाइस मा खायनाय नांगौ थै मारिनाय नांगौ फासि मा जानाय गोसो थिं दफा मोथां जागनाय दे कायसा दिनै बिसियाजों हामजागो मा दंनाय लाभ हामजागो क्रिगाय प्रेम क्रिगाय जों थानजांनाया जों नांगौ थांजा जोंनाव भालोबासा प्रेम हामजागो दंनांनाय दिनै बिसियाव हामजागो क्रिगाय दिनै दफा मोथां जागिया दे कायसा जिनिस बारा इम्पर्टेन्ट जों दाखोबाय दाखो बुखुबाय बुखु जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस दिनै बिसिङाव हामजांनि बिसिङाव थानसानि बिसिङाव जों नागारमानि बेलाय ककटर फरगिभनेस बेलाय ककटर जों मा नागारलायनाय दिनै बिसिङाव अलायमानो गलायमो दलायमानो हलायमानो किन्तु मानुस मात्र बुंफ्रायो बर' मानसि मात्र बुंफ्रायो जों दिनै बुंनो जों मा नागारलायनाय आंनि दाखुबनो आंनि बुखुबनो जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस जों नागारमानि क्रिगाय दिनै दफा मोथां जागिया जों मुक्ति माया दाखु बुखुराव आं मुक्तमाखा आं ट्राइखौ आं शिलं मोथां शिलं परेगो আমরা जों दिनै बास करे जों ट्राकआव गायथां ट्राक लुनो गायथांखौ जों बासआव बाजों चराय बदरपुर पाइबाय मेघालय खाखाय न हदिपर 11टा समय हर जों चेक खाइबाय पुलिसआव जों ट्राक गायथांखौ बिके बर चेक खाइबाय का हर ड्राइभार बर चेक खाइया ड्राइभार बर रां सांगा Dan saga, daya babu, kita bar, daya sago, ada yang berada, kau elap daya. Mereka yang tugle, edisi yang tugle, amre tax dia orang lagi tax. Itu ni dia bah, kota tax ni, kau elap ni, wansa daya sago, amre tax dia orang lagi tax. Edisi hangre tax baru. रां बारोगो आफना बखा थोंखा तिप्राव हायनो एदिस दंला जोगदा महायावनिया नोंथांनि मेघालयाव एदिस एरिया थांगाय रां बारोगो दाइबारो टेक्स मारोगो मिलियन थांदे टेक्स मारोगो एदिस एरिया थांगाय हाबलाय जिनिरो खाय तिप्राव हांखाय खोला मयदा Jadi medisi, orang medisi, tam ferlaiba. Prai 20 bosor sekarang,
ang bekat langka ani bekat karena kok aku bekerja kalau election final 2-3 mas pore election nai Singapore Chinau final rang nu phundung nai sakhen nu phundung nai nokri nai haini nai Sino khai nu phundung khai nai aku bekerja apa Cina अधिकार no rang nadi no tangri nai sakri nai bol sadai sakri Cina अधिकार कांग्रेस खायो चाकरी माननाय सीपीएम खायो माननाय बीजेपी खायो माननाय ताव दिनै आईपीपी खायो माननाय मथा खायो माननाय ताव दिनै सरकारनि 20,000 खुंथायफोरा टीएसटी चाकरी बेगेन पोस्ट दङ 20,000 अब दिनै राइट दिनै अधिकार lawa kaham ini Cina अधिकार tui kaham mungan Cina अधिकार lo kaham tangan Cina अधिकार sakri Cina अधिकार oh Cina mantai sih जों केवल सानै नांनां याव Cina जों के बर' जों रुप फायो सिबां खायदे चाकरि माननाय बिजिबो खाय चाकरि माननाय नक माननाय या no oh Cina अधिकार चाकरि नादी लोक नादी rang नादी oh Cina mantai Ani mata aku bukan, apa yang saya mau cakap, apa kerja tangan naik kan, jadi biasa, mahamdan lain naik, mana kar lain naik, sacrifice makai naik, tiap makai naik, angkai ni jeng, angkai kau jadi marah netete, jadi icon, jadi habu bageran ini, boni netete, boni leadership, bisitu lihat jeng, jadi lahar mung jadi goal. Apa sukses nai man nai apa sairang hai nai joto na hambai khulumbai kha belai ka hambai tabuk jeng sini oro paisa baisan putiasa ok sanani sekang sini digital media and communication unit ni like is a special item tongko or documentary films on the struggles of the blues, the struggle of the blues in Tipra. Belai nang kumani documentary. Cuma abang rangai fresh nolak cuma khatung maya. Cini bulu jati semua mode. Cuma senang leha. The Jews have suffered the most. They have gone to Israel where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ketanya ha. Maya ketanya fersia. Dia kena please. Requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I told him that please keep the poor people in our own state. Over 3,000 Blue refugees from the relief camps in Tipra blocked roads between Doska. The royal side, Pradyut Dev Burman, is visiting the displaced Blues who are continuing with their indefinite and road blockage. Notably, Pradyut Dev Burman has extended support. A budget demanded that displaced Blues must be accommodated in regardless. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land, pattas, and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয় আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতে হয় সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ
टिप्रा में रखना है, तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश से लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा महाराजा त्रिपुरा का मैं बड़े हृदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको आज हमारे ग्रुप को रिया कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बेलाय के हामबाय जों साइमनो बुबाग्रा दंखाय जोंनि बेबाग जों मानाय गेदा त्रिपुरालेण्ड बो मानाय गेदा त्रिपुरालेण्ड मानखा जोंबो गोथां दंनाय फारिसिङा जोंलायलायनिया दाइबाय जोबोरनो याबो खरलायै जों जोंनि बायथां बुथिया सानो रिंलायनाय and I request जोंनि former MLA Bisuketu Sanobu Sini Bajang Putih Sango Lamsogui Sini volunteer so by Bono Risari Woi Bono Stage Tumnani Bagoi Long live Bajang Putih, long live Bajang Putih, long live Bajang Putih tiri mega tiri mahas ke tiri Lamsogo Bajang Putih ayo lothong Bajang Putih ayo lothong खुलुमथा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबाग्रा और टिप्रा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबाग्रा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबाग्रा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबाग्रा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, टिप्रा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, टिप्रा मोथा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बुबाग्रा टिप्रा मोथा सभी सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। अब लोग चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का पार्टी एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूँ, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूँ और मैं बहुत गौरव हूँ, मैं प्राउड एक इंडियन हूँ। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूँ, साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूँ। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूँ और
सिक्किमीज भी हूँ। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है, और मैं पूरा आशा करता हूँ आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हमको सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा ट्रिपा मोदा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय long live! Long live! long live! long live! long live! long live! Baisa announcement. Jara chini mat ni fatara tongnai rona koinai. Tabuk chini bubagra kok sana thang tonggo. Chini bubagra kok sana segang jotono mat bisingo phaye. Jotono hamna bagai koinai. Chini volunteers no koinai. Jara fatara tongnai rona jotono mat bisingo dana bagai. Hambai. Tabuk jara sopai kya. Dini. Je borogni. Kok nanani bagai chilo zagalo. Hailai amno ko khanani bagai tabulu jora sopaikha phataro je tongai lo joto bisimo bhai bai je bukara lam sone bagai dai tang sakan bai bolo lam sonai rumi manit dai sakan no stage bhai gan khrato bai khai bubagra hanai bono lam sok de
समय ढीला निकल गई। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अच्छी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुकी। जो रास्ते में है वहां में को भाई दी, ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेकर अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है भाई दी। सब लोग आ जाओ। यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, अपना बीके रांखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ। चिबाई अफरो, आज अस्ताबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाई नो हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत मानिक्य बुबाकरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यहां में आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। भाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला है? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई टिपरा साहब को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है, या फिर बैंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हामी गुस्सा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ है? क्या है वजह?
थांसा करो, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। थांसा करो। आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, टिपरा सा को क्या मिला? क्या मिला? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं, सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं, पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से टिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं, तो लोग बोलते হবে না 10,323 टीचरे केउ दिन আপনি সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरा साहब बुकुम्बरा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था, ऋषिकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है, पावर संविधान के पास है, और वो संविधान बुकुम्बारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे? अगर जिशु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख टिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थांसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ,
ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया, आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले नहीं प्रत्युत माने कि तो हिंदू विरोधी छिलो एक समय ये एलिगेशन। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया, यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रत्युत कम्युनल है, मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। टिप्रा सा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि पुसा नीचे। आज अगर हमने ग्रेटर टिप्रा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केन डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ? सो रहा है, वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर टिप्रा लैंड चाहिए, ग्रेटर टिप्रा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं, आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं, आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये टिप्रा सा का कल्चर है, हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है, हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। टिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। उबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के टिप्रा सा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन टिप्रा सा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू कीप ऑन टॉकिंग,
आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, सबके सामने बोलना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा माँ 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहाँ मैं अकेला हूँ। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहाँ मैं आपके साथ आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया। आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, पुरी को, पुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने तोहफा के साथ धोखा किया ना, आपने तोहफा के साथ धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर से। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो। लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिपरासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, ठंसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले चमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चकमा, मौत, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है। और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है, वो ठीक है। हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया होते हैं? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप
बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिप्रा सा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिप्रा सा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिप्रा सा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? सुनो यहाँ, एक मिनट यहाँ, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। आपको करना है, सबको सुनो, एक मिनट यहाँ पर सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए अपना हाथ, अपना तिप्रा सा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकेंड तक अपना हाथ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाथ के बारे सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रा सा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुम बड़ा करना, बुम का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं दे रही। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रा सा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब
हिंदू बंगाली मुसलमान मणिपुरी चाय बागान सब लोग एक आवाज में चीनी हो चीनी हो Tipra 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 belai belai na hambai dhanyawad kurunga Pubagra long live Pubagra ayuk lotong Pubagra ayuk lotong kita tibulan ayuk lotong kita tibulan nasi dai kita tibulan nasi dai kita tibulan nasi dai Pubagra ayuk lotong Pubagra ayuk lotong Pubagra ke Pubagra ke kita tibulan ke Tipra Motha ke YTF ke TWF ke Amai Isu announcement tunggu Boromgorang Khogendra Tripura Boromgorang Khogendra Tripura Kamamani Chini stage unkologa Phaisok Paika Buni location Ramesh Tripura na koinai Chini stage ganao phai Bono na phaina bagai Joto phaina rokno belai belai hambai ro Dorokni malkhung saloknai rokno Dorok koi sajadi je asuk malkhung koi saloknai nangia Turuk turuk khai no Dogok kaham kuruk khai sogidani nangnai Aboni bagai Chung Joto malkhung saloknai rokno basung koyo Je turuk turuk khai no malkhung salokoi thanani bagai Te je malkhung kai thot tongai borok ko jine malkhung saloknai rokno Kari overtake khai turuk khai Jot tonara turuk khai thanani bagai Sing committee ni gai koijo Shoptom Kumar Jamatia ni mani bag Mankha Jodigo Shoptom Kumar Jamatia Khoran khanai tongkhakai stage sakao phayai ani thani buni parsno talangna bagai ang koinai Shoptom Kumar Jamatia ni mani bag Mankha ani thani phai sokpaikya Shoptom Kumar Jamatia koinai stage saka phayai ani thani pars talang thana bagai Puni Charan Molsom ni pars kemazang Mankha Puni pars bohaino ani yago Puni Charan Molsom je pars kemazang nai ani yago phai puni pars na phai bagai koinai Shishu Dev Tripura Buni driving license type pass Mankha Mr. Shishu Dev Tripura Bona koinai Buni pass driving license O stage saka phaina bagai Joto volunteers of Migore kaisa saklaibo ang kore joto volunteers of no joto chini o pandao phainai joto tak porjonto Sri volunteers of kono tongani bagai joto no orani kaham jai rohok asa porjonto Sri volunteers of keu phono thangye oi norok joto ang koinai Sri TWF YTF joto volunteers of no joto phainai rakno jai ke borni mal komputa thogi asa porjonto borno ojagani kaham kurunga naikole borno ojagani rohok bagai ang joto Sri volunteers of no koi mongnar jo Hai announcement
Sumit Kumariang ni Pars Kamazak kebu jadi malik tong thakai ani agor fane bagang koinai Sumit Kumariang ni Parso rang prai 3000 ni moton tongo abar sai rang kebang buk tongo buni driving license PAN card jotoro driving license tongo jadi kebu malik tong thakai ani ya faul fane bagai koinai Shisu Dev Tripura ni Pars Kamazak bangkha Shisu Dev Tripura jadi kronai tong thakai Stage sakau phayai boni parsona phane bagai koinai Khoroksa bukhuk jongni pars mangkha Khoroksa bukhuk jongni pars mangkha boni pars no stage sakau phaina phaya bagai koyo Khoroksa bukhuk jongni pars boni pars pink color ni pars rang 200 taka moton tonggo Halo. Paisa ulta dis khaja na pana paisa ulta na je pana puta nai Mandai Patnini Bishalokhi Deporma Abusani Bumung Shudam Deporma Bini Dal Ragora Tango Stage Ganao Khanawi Tafake Stage Ganao finally Bage Uncle Jao Mandai Patnini Bishalokhi Deporma Abusani Bumung Shudam Deporma Ninja Jafana Tongdi Nini Bal Rock or Stage Ganao Tango or Stage of Fighting Aisha sini media ni Pars Kamazak tongo wireless je kamani jara mana sini motor sakari bhaji ma di bhage bane hamai